यूनिट 1 टा आज हमें पढ़िबा। फास्ट होची तमरा मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ ईएलटी। ईएलटी रो फुल फॉर्म होची कोन ना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक अछि तो से अनुसार हमें पढ़िबा। फास्ट कोन अछि मीनिंग। पुणी की अनम्यूट करिच देखो प्लीज समस्त म्यूट रख नहले मो आडू म्यूट कर देबी पूरा परमानेंटली म्यूट कर देबी तो चाहिले भी अनम्यूट करि परिबनी बुझि पारुछ से पे समस्त म्यूट रख काइंडली। देखो द वर्ड लैंग्वेज हैज बीन आसीजे तमर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जोटा कि लिंगुआ व्हिच मींस तमर टंग बोली हमें कहूचे। देखो फास्ट लैंग्वेज भाषा गोटे एमिति जिंस पिला माने स्पेशली हमें कम्युनिकेशन कला बेले यूज करूचे। तमन देखिथिबो जोटा आदिम मनुष्य आगुरु थिले तो से माने भाषा प्रयोग करबा जानि नथिले बा लैंग्वेज लर्निंग तांकर हेई नथिला। तो एमती देखिबो त माने से माने ठारो सिग्नल एमती सब किछिटा रे कथा वार्ता होते ठारो हिसाब रे हां कि नै इशारा इशारा रे जोटा हम कहूचे। जेते बडे कम्युनिकेशन तमर डेवलप हबो कम्युनिकेशन पई लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट। तो जे कोनसे भाषा म सिखिबी जे कोनसे मदर टंग हेई गला बा तमर इंग्लिश लैंग्वेज हेई गला हिंदी हेई गला बा जे कोनसे कथा म करी each and every language रो पर्टिकुलर तमर ग्रामर अछि वोकाबुलरी अछि स्ट्रक्चर अछि सिखिबार। तो आम एमती हल्का नहीं परिवानी हाँ ओडिया लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज तो सेमती नहीं देखिबो ओडिया हे गला संस्कृत हे गला हिंदी हे गला इंग्लिश हे गला एवरी लैंग्वेज रो स्ट्रक्चर अछि कोन अछि स्ट्रक्चर देन आसला तमर कोन ग्रामर वोकाबुलरी हाउ टू लर्न हाउ टू रीड ए सबु जिंस अछि इक्वल वैल्यू अछि समस्तंकर ग्रामर भी जति कि इंपोर्टेंट वोकाबुलरी भी इंपोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन ठीक अछि सेटा भी इंपोर्टेंट एंड केमिति स्ट्रक्चर लेखुच प्रोनाउंस करूच रीडिंग करूच कम्युनिकेट करूच एवरीथिंग इज इंपोर्टेंट। ठीक अछि स्पेशली लैंग्वेज आमे स्पीच जते बडे आमे कथा होउचे कम्युनिकेट करूचे सेते बडे आमे यूज करूचे तार गोटे अल्टीमेट पावर अछि निहाती भाबरे ना तमे निजे भाबो जते बडे तमे अन्य मानन को किछि कहबा को चाहू तो लैंग्वेज आमे यूज करबानी तो केमति कहि देबा तमे गोटे मार्क करितबो माने मु कोन करे सब बेले मेसेज रे ते कथा बको मते पसंद न थाए बिकॉज़ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हुए आ मु एते एक्सप्लेनेशन टाइप करबा पसंद मु नुह मु टाइप रे ते कहि पारेनी तो मु स्पेशली एक वॉइस मैसेज करे न तो कॉल करती से गोटे सेंटेंस भी हो कॉल टा कर दिए संगे संग न तो वॉइस मैसेज रे कहि दे बिकॉज़ टाइप करबा को एते टाइम ही नहीं आ मु भाबे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बेसी माने इमोशंस फीलिंग्स टा मु जहा कहबा को चाहू छी सामना लोक को तो सी सेटा गलत भाबे कि सी में जो इंटेंशन न कहउथबो मु भी सेटा बुझी पारु नथि मे एमति समान को संगे हिची कि होउथबो निहाती किछ ना किछ किछ जन को संगे होउथबो हां कि नहीं तो आज्ञा मैम। मो भଳି मो भळे समस्या न हेले भी किछ जन कॉल पर्सन थिबो तो आई एम ए कॉल पर्सन मु केबे भी मेसेज हे गेला लेखिबा हे गेला जण को मो फीलिंग्स टा मु लेखि कि कहबी हे परिबनी तो पाखरे बसे तो मो सब जिंस बुझे देबी तो कम्युनिकेशन पावर डेवलप केते बळे मु कली जेते बळे मु डिफरेंट लैंग्वेज सिखिली इंग्लिश सिखिया को पड़िबो हिंदी सिखिया को पड़िबो ओडिया सिखिया को पड़िबो फिलहाल मु तीनटा लैंग्वेज जानि तो ईच एंड एवरी लैंग्वेज रे मु ग्रामर सिखिली वोकाबुलरी सिखिली केमती कुहा जीवो केमती लेखा जीवो आगुरु कोन थिला ऑनेस्टली कहिबी 10th क्लास पर्यंत टोटली ग्रामर रो जी मते जणा नथिला माने नाउन तक मते पछर त मते आसु नथिला मु के केमती पढुथिली अंच कॉमेडी कथा सब बेले एमती जो आमे देखिछे ना इंग्लिश रे केमती हबो एमती जो तमे सेंटेंस टा प्रोनाउंस करूथबो तुमको लागिबो कि एटा गोटे भूल अछि बोली जदि तमर माने एमती लागेनी एमती पढु पढु ना एटा आर लागिबनी इट इज लागिबो एठी आन लागिबनी ए लागिबो माने तुमको गोटे प्रोनाउंस करू करू तुमको जणा पड़ी जिवो कि एठी कोन लागिबार अछि सेही भलिया तुक्का मारी मारी मु 10th क्लास पढ देली तापर तो ओरिजिनालिटी आसीबो ना नै प्लस 2 रे जिबी कुआडे आगु को मते इंग्लिश में ग्रोथ करिवार अछि तो कम्युनिकेशन तो मिनिमम दरकार ना ठीक अछि बेसी भाष न जानले भी किछ तो जानिबी तापर पार्ट ऑफ स्पीच मु सेइठु पढिबा स्टार्ट कली तापर कि मु जानली अरे बाप रे आर एमिति सब फॉर्मेट अछि ए अछि से अछि आठड़ा पार्ट ऑफ स्पीच अछि तमर एमति एमति सब जिंस आसुची सेते बड मते जणा पला तो सिमिलरली तमर अछि तमर ओडिया रो भी अछि संस्कृत रो भी अछि सब जिंस रो भी अछि तो लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कोथिरे कम्युनिकेशन रे विदाउट लैंग्वेज वी कांट अंडरस्टैंड समवन्स फीलिंग इंफॉर्मेशन आइडिया ये सब जिंस आमे अंडरस्टैंड करि परिबा नै तो बेसिकली कम्युनिकेशन
निहाती भाବରେ दरकार एंड फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज नेसेसरी ठीक देन आसला मीनिंग टा कौन अच्छी ना ए बॉडी ऑफ वर्ड्स एंड द सिस्टम फॉर देयर यूज कॉमन टू ए पीपल हु आर of the same community, same geographical area or the same cultural tradition. ठीक अच्छे आम ओडिशा रे रहुचे ओडिशा भितर भी ओडिया लैंग्वेज आम होचे मदर टंग बट ता भितर केते तमरो डिफरेंशिएशन आसुची जेमती आई एम फ्रॉम राउरकेला तो एठी हमरो सुंदरगढ़ी कथा होन सुंदरगढ़ रो राउरकेला गोटे सिटी जानिथिबा त माने जानिछ ना नहीं राउरकेला विषय जानछ तो स्टील सिटी स्मार्ट सिटी जान ना यस मैम आरएसपी अछि आज्ञा ଆଜ୍ଞା मैम ଆଜ୍ଞା तो सेया बहुत छोट जगह सुंदर जगह ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କହୁନି କି ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଭଲ କହିବ ସେମିତିକା ନାହିଁ କଥା ହଉଛି ଏୟା ତ ବହୁତ ରାଉରକେଲାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ହିନ୍ଦୀରେ ପୋଷ୍ଟର ଓଡିଆ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ କମ ରହନ୍ତି ମାନେ 100 ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 15% ଲୋକ ଓଡିଆ ରହୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ସମସ୍ତେ ଝାଡଖଣ୍ଡୀ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ବିହାରୀ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୁନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାसेस ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଦଉଛି ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଦଉଛି ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମର ଏଇଟା କହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡି ଭାଷା ଯେମିତି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର କାଣା ହେଲା କେନ୍ତା ଅଛ ଠିକ ଅଛି କେନ ଯାଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ଯାଉଛେ କେନ ଅଛ କେନ ଅଛ କେନ ଅଛ ଖାଇ ସାରିଲି ନ ଏମିତି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲା କିଛି କିଛିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭାବିଲି ମାଇଣ୍ଡରେ କି କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ତମାନେ ଥିବ ନା କିଏ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ଥିବ ତ ଜାଣିଥିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଭାଷା କେନାର ଆଡେ ହଁ ଯାଉଛ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ହଁ କେନ କେନ ଆଡେ ଯାଉଛ ଖାଇ ସାରିଲି ନ ଏମିତି କହନ୍ତି କେନ୍ତା ଅଛ କାଣା ହେଲା ଗୋ ଏଖେନ୍ ଯାଉଛେ ଏନ ଅଛେ ଏମିତି ଆଉ ଟୁକେଲ କହନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟୁକେଲ ଟୁକେଲ ନନିଟା କହନ୍ତି ଆଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡରେ କହନ୍ତି ନନି ବାକି ଆମର ଏଠି ଟୁକେଲ କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ କୋରାପୁଟ ତ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ସାଇଡ ପଟେ ବି ନୋନି କହନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ନନି କହନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଶୀ ସମ୍ବଲପୁରଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ସେ କହିବାରେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ହାଟକୁ ଯାଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଠି ମତେ କଥା ହେବାକୁ ପଡେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମତେ ସବୁ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର କଲଚର ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ତ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ପୁରା ଟୋଟାଲି ତମର ଏଇଠି ଆସିଗଲା ସୁନ୍ଦରଗଡରେ କଣ ସେଟା ଥାଏ ସେଦିନ ନୂଆଖାଇ କଥା କହୁଛି ହେଲା ନୂଆଖାଇ ଦିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ହିଁ ଲୋଭ ଲାଗିବ କି ୱାଓ କେତେ ବଢିଆ କେତେ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଚାଉଳ ବରା ଏଇଠି ବେଶୀ ଫେମସ ଆମର ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଫେମସ ହେଲା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ହେଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ହେଇଗଲା ଏଣ୍ଡ ତମର ଚାଉଳ ବରା ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ ଏପଟ ସାଇଡରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥିଲି ବି କି ରାଉରକେଲାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ କଣ କହିଲ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ବି ରାଉରକେଲାରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ କଥା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ତ ଯୋଉଟା କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆସିଯାଉଛି ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡରେ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଲଗା ଏବେ ତମକୁ ରାଉରକେଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର କଥା କହିଲି ଦେନ୍ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା କି ତମର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଏମିତିକା ଦେଖ ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଲେ ବି କେତେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତମର କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ ସବୁ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାର ଗ୍ରାମାର ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ପିପୁଲ ଇନ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ଅର ଏ ଟାଇପ ଅଫ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ୟୁଜ କରୁଛେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମଦର ଟଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କହିବା ତମର ଅଫିସିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଯିଏ ବି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦବ ସେକୁ 0 ମିଳିବ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ଗଲତ ଫେମିରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ତମର ଇଂଲିଶ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅଛି ନେଚର ଅଫ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ନେଚର କଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସାଉଣ୍ଡସକୁ କୁହାଯାଏ ଫୋନୋଲୋଜି ତମର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ତ ସାଉଣ୍ଡସ ଆସିଲା ତମର ଫୋନୋଲୋଜି ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ କହିବା ଏଣ୍ଡ ତମର ମିନିଂକୁ ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ କହିବା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ତାର କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବି ଯେମିତି କି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଦ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୱାର୍ଡ ସରି ଦ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଯେମିତିକା କଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୋନୋଲୋଜି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ
ତମର ଯୋଉ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଫୋନୋଲୋଜି। ଆଉ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର, ଅର୍ଡର ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କଣ କଣ ଦରକାର, କଣ ସରି ତ କଣ କଣ ଦରକାର? ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଭଏସ ଶୁଣାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. କଣ କଣ ଦରକାର? ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କଣ କଣ ଦରକାର? Subject ଗୋଟେ verb ଗୋଟେ। ବାସ୍ ଏ ଦିଟା, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। Object without Very good. object ରେ ବି sentence ହେଇପାରିବ ନା। Without ନାଉନ୍ subject ବି ରେ ତ ଦରକାର ନା। Mainly ma'am subject କୁ verb ଦରକାର ଗୋଟେ sentence ବନେଇବା ପାଇଁ। ଅବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ? ସବଜେକ୍ଟ ବି Ma'am ଦରକାର। without object ରେ ବି verb ହେଇପାରିବ object sentence। ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ହଉଛି ଭର୍ବ ଆଉ ରାଇସ୍ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ସେମିତି ମୁଁ ଖାଏ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରିବ କି ଆଇ ଇଟ୍, ସୋ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଖାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କଣ ଖାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ପଚାରିବ ନା। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଯୋଉ କରୁଛେ ସେଟା ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରେ ବି ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ରେ ବି ହେଇପାରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେଇଟା ବହୁତ କମ, ସେଇଟା ବହୁତ କମ ତମର ହଁ ହଁ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ ଗ୍ରାମାର ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟତଃ। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ହଁ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମ୍ୟାମ୍। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ପ୍ରାୟତଃ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ, କି ୱିଦାଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ବେଶୀ କରିକି ୟୁଜେବଲ ଆମର ହୁଏ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ତମର କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ କହିଲି, ବାକି ତ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ତ ଅଲଗା ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ତମର ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସିଣ୍ଟେକ୍ସ। ଯେମିତି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦେବି, ଏମିତି କଣ ହବ କି? ନାଇଁ, ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ କଣ ରହିବ? ତାପରେ ଭର୍ବ ରହିବ। ଅବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅର୍ଡର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସିଣ୍ଟେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟୁଟ ରଖ, ମ୍ୟୁଟ ରଖ ସମସ୍ତେ, କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଟ କରିବ ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ମିନିଂ। ତ ଯେମିତି କି ଆସିଲା ତମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମିନିଂ ଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଇ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ତ ସେଇଠି ଆସିଗଲା କଣ? ମୁଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ, ତ ସେଇଠି ଆସିଗଲା ସିମାଣ୍ଟିକ, ତାର ମିନିଂ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଦ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ସାଉଣ୍ଡ, ୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଥାଏ। ସାଉଣ୍ଡ ବି ଥାଏ, ୱାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନାଯାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ତାର ଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଲଚର। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖରେ, କାହିଁକି ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିବି, ଠିକ ଅଛି? କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ କିଏ ରଖିଥିଲା? କଣ ପାଇଁ କବିତା ନାଥ ଆଉ ରାମ ଦୟାଲ ଦାସ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ଅନମ୍ୟୁଟ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କିଛି କହୁଛ କି? ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ ମ୍ୟୁଟ। ଏବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନି କେହି ବି। ଓକେ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କଣ? ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଲଚର। ସବୁ କଲଚର ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ। So the nature of language differs according to its geographical, social and psychological ତମର facts. Obviously ନା, ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ହଉଛି ନିହାତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମାତୃଭାଷା ଆମର ଓଡିଆ ହେଲେ ବି, ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେଲେ ବି, ତାର ଦେଖିବ କେତେ ସାରା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ ଅନୁସାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ୟୁନିକ୍ and it is for communication. ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମାନେ ଦେଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମେ କରୁଛ, ତମେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବନି, କଣ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତମେ କଥା ହବ କେମିତିକା? ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତମେ ଝଗଡା କର କି ଭଲସେ କଥା ହୁଅ କି ଯାହା ବି କର, ଠିକ ଅଛି? ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଜ ଟୁ ମେନି ଫର୍ମସ, ଯୋଉଟା କି ଓରାଲ ଏଣ୍ଡ ରିଟେନ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ
ଓରାଲି କଥା କହିକିନା କରୁ ନହେଲେ ତ ଲେଖିକିନା କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଦିଟା ଫର୍ମାଟ ଥାଏ। ସ୍କୋପ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାମାନେ କଣ ଲିଙ୍କ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାମାନେ ଦେଖ ସୋ देयर आर डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। इंग्लिश कौन हेल्प करे ना इंडिया को टुगेदर बनेवा ପାଇଁ। ତମେ ଏଠି काउंटर क्वेश्चन करवा मैम हिंदी हिंदी आप इंग्लिश बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं एमितिका भाबुथुब तमाने। देख एटा खाली इंडिया बोली कहबानी सबु कंट्री रे लोक मानक सहित लिंक गोटे क्रिएट करे बा हमें वर्ल्ड को हाथ मुठा को आनी परिबा। पूरा पूरी तमरो वर्ल्ड को हमें हाथ मुठा को आनी परिबा जस्ट कौन पाई ना हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके। तमे सिना इंडिया भितर हिंदी रे कथा हिची ओके पर जेते बळे तमे साउदर्न स्टेट्स को जाउछो माने जो दक्षिण एरिया तमर हे गला साउथ एरिया को बुझी परछो ना नहीं तो सही जगह तमे केमती कथा हबो से तो तमे हिंदी कहंती नि आइदर तांकर मदर टंग न तो इंग्लिश बेसिक प्रेफरेंस करंती। ये सर नो आंध्र प्रदेश हे गला तमरो तमिलनाडु हे गला ए दिटारे बेसिक ठीक अछि तो सही जगह तमे कोन कहबो ताले ओके। तो से लगी बुझी पारुछ समस्ते हिंदी ठीक अच्छी इंडिया भितर हिंदी आम कम्युनिकेट करूचे मदर टंग पर बट लास्ट रे पूरा सफा स्टेप होची कौन तमर लास्ट स्टेप होची इंग्लिश। तो इंग्लिश द्वारा आम पूरा टोटल कंट्री को एकाठी करि पारुचे यूनिटी आसुची एंड अदर कंट्री सहित भी आम भल फ्रेंडशिप रखि पारुचे कम्युनिकेट करि पारुचे आम जाइकी जॉब भी करि पारुचे पाठ भी पढ़ी पारुचे ठीक अच्छे फ्रेंडशिप भी बनै पारुचे मैरिज भी आजिका डेट होची सब जिन होची ओके ठीक है बिजनेस भी करि पारुचे एठु जेटा हम सब जिंस करि पारुचे आ एथि पई त निहाते बा लैंग्वेज दरकार ना तो सेटा होय हमर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट सेति पई जोटा कि लिंक क्रिएट करे ओके। नेक्स्ट देखिबा इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी बस सोर्स लैंग्वेज बोली हम कहूचे। सोर्स माने गोटे एटा माध्यम गोटे माने बेसिक जिंस जोटा हम कहूचे ना सोर्स काई मो पाखरे मु केमिति स्टार्ट करबी ऑनलाइन क्लास मो पाखरे तो सोर्स ही नहीं माने कि मो पाखरे मिनिमम जिंस जोटा कि मोबाइल गोटे दरकार स्मार्टफोन टे दरकार मो पाखरे नहीं तो सोर्स जोटा कि हम मटेरियल कहूचे ठीक अच्छे। तो इंग्लिश टा होची कोन तमर सेही टाइप रो काम करे लैंग्वेज रे। तो कोठरी कमिशन अनुसार if we can't make English a living language of our country, it should be at least made a library language. English as an important library language would play a vital role in higher education. At least we have to learn English language for higher education. आजिका डेट रे केही भी एमते प्राइमरी एजुकेशन पर 6 रु 14 वर्ष जो गांधी जी कहथिले बेसिक एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तापर आपण के पाठ पढु नांती की बुझी पाछ ना नहीं कथाटा। तो हायर एजुकेशन निहाती भाबरे जदि वो एटा प्राइमरी एजुकेशन हमर यूज होउनी बा यूज करिया कथा नाही भी जदि भी कहउचंती कारण गांधी जी कहथिले मदर टंग रे पाठ पढाइले पिलाटा भलसे बुझी पारिबो जोटा कि मु भी एग्री करे सत कथा। एबे मु तम मानक सहित सेया ही करूची हां कि नहीं जाहाले भी तो ओडिया रे बुझौची तो सेही जिंस आसिला आफ्टर हायर एजुकेशन जते बडा हम नौचे तते बडा हमको लेखिया को पड़िबो पढ़िया को पड़िबो तो इंग्लिश से हमको निहाती भाबरे बहुत इंपोर्टेंट जानिबा कथा। एटलीस्ट जदि कोन कहा गला कि एटा तमरो जदि लिविंग लैंग्वेज आम करि परिबा नाही लिविंग माने डे टू डे लाइफ रे जो आम कम्युनिकेट करूचे जदि आम सेमितिका यूज करि परिबा नाही ताहले एटलीस्ट तक आम लाइब्रेरी माने जेमति देखि न बुक गुडा को लाइब्रेरी रे सजाई कि थुआई थाए तो आम ताको माने अपमान करबानी बा हेय ज्ञान करबानी नेग्लेक्ट करबानी जोटा ठीक अछि ताको आम साइति कि रखिबा जेता दरकार पड़िबा आम ताको यूज करूचे तो हमको निहाती भाबरे तार मेरिट्स गुडा को जानिया को पड़िबा बा तार यूजेबिलिटी जानिबा को पड़िबा तार इंपोर्टेंस जानिबा को पड़िबा। अच्छा मो क्लास रे समस्त बुझी पारुछ तो ना किछ असुविधा होची एबे हाँ मैम सेकंड सब बुझी होची। बुझିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। जी होची ताले हो ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଏମିତି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସେ କି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଖାଲି ନା କୁ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉଛ ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି। ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମାନେ ମନେ ବି ରହିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ମନେ ରହିଯାଉଛି ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ମନେ ରଖିବ ତ ନା ଭୁଲିଯିବ ନାଇଁ ଯାହା ବି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ମନେ ମନେ ରଖିବ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରାହୁଲ ମୋ ଘର ରାଉରକେଲା ପ୍ରପର ରାଉରକେଲା? ହଁ ପ୍ରପର ରାଉରକେଲା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତ ଯାହା ହଉ ତମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଟା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ମୋ ନେମ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାମ୍। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଡାକନି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିବ ଓକେ ମତେ ଟିକେ ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଭଲ ଲାଗେ
तो ओके ना मैं एज ए रुइस सेमती किसी बाध्य नहीं माने मैं कहूची तुम सब बळे ज्योतिर्मयीटा मते भल लागे पूरा कंप्लीट नेम टा ओके तो नेक्स्ट आमे देखिबा थर्ड पॉइंट आसिला तमरो कोन ना इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हम देखि कि नहीं जान परथबो जतिक सबु हायर स्टडीज फास्ट कथा करिवो इंग्लिश लैंग्वेज रे सेकंड होची तमे जदी साइंस आजिका जमाना होची मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न सोसाइटी तो ऑब्वियसली ना साइंस और टेक्नोलॉजी रो यूज द्वारा ही तमर आगु को बढ़ी छी हमर नेशन ठीक अछि हमर सोसाइटी तो सेति पई हमर नियते पर इंग्लिश लैंग्वेज दरकार एबे तमर कंप्यूटर को लैंग्वेज बुझिची ओडिया लैंग्वेज ना हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जोटा हम पढ़ी दिबन तो सेटा होची तमर ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଭାଇନା बाइनरी केवल इंग्लिश कहबनी भूल हबो सेटा तो तापर नेक्स्ट आसिला आ गोटे कोन कहतले एग्जांपल टा हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी कथा जोटा कहती कंप्यूटर तो एग्जांपल देली ता छड़ा भी जतिक सब टेक्नोलॉजी आसीगला जमती हमर मु इग्नो रे पीजी करूथिले मोर सरीला इग्नो ऐप हमर गोटे थिला ई कंटेंट ई लर्निंग बुक टा जोटा समस्त बुक आनी परिबे पाखको नहले तो एमती ऐप भी पढ़ी परिबे तो सेतिर सब जिंस इंस्ट्रक्शन ए टू जेड सब जिंस हमर इंग्लिश रे ही प्रायत आसुची जतिक सब मॉडर्न आमे टेक्नोलॉजी यूज करूचे साइंस रे ही गला हाई स्टडीज हे गला तो इंग्लिश हमें बाय डिफॉल्ट पढ़िबो जहाले भी नेक्स्ट आसिला नॉलेज ऑफ इंग्लिश एमती शॉर्ट रे लिखिबनी फुल करके लिखिबो होला नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट निहाती हमरे जेमती हमें अदर कंट्री को जाउचे हमर पासपोर्ट दरकार वीजा दरकार हम कहूचे ना तो ऑब्वियसली ना इंग्लिश तमे सिखिले ही अदर कंट्री जाई कि स्टे करि परिबो फास्ट तो होची स्टे करि परिबो जोटा तमर इच्छा अछि नीड अछि तम विथ डिजायर को तमे कम्युनिकेट करके कहि परिबो मेन तो होची सेटा तापर कि पाठ पढिबो सेठी किछि समय रहिला पर तमे जॉब करिवो बिजनेस कलो कि जहा कलो सेटा सेकंड कथा आसुची फास्ट समय तो कम्युनिकेट कले सिना से बुझी परिबो ठीक अछि कोन पई जिंस अछि मसला क्या है ठीक नी मैगी मसाला हो कि नहीं रे तो से जिंस एम्प्लॉयमेंट पई तमरो कोन बहुत सारा वे खुली जाउची नेक्स्ट आसला स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन द ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेथरे कोन आसला इंग्लिश एज ए ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज देखो यूनिट 1 रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस क्वेश्चन एमती क्वेश्चन पड़िबो कि डिस्क्राइब हाउ इंग्लिश एज ए ग्लोबल by international language it is a 5 mark question and it is very important repeatedly तमर previous year question ने आसीची तो बेठोई मु तमु कहि दउची मार्क कर नै था ओके फर्स्ट है इंग्लिश is a language spoken and understood not only by the people of the different states of India but also people of the different countries of the world ये सुनो केवल इंग्लिश का तमरो आमे कहूनी कि डिफरेंट स्टेट रे कथा होचे पूरा पूरी नेशन को कवर करूचे ताकि तो डिफरेंट कंट्री को भी कवर करूचे पूरा वर्ल्ड को आमे यूनिटी आनी पारुचे हमरो ब्रदरहुड शेयर करि पारुचे फ्रेंडशिप बने पारुचे सही एटा पॉइंट है माने मन तो गप को नि लेखा हिचे एटा ही लिखिबो हला एथरी सब जिंस अछि बहुत ही इजी अछि इंग्लिश माने सोशल साइंस रे तमे जति कंपेयर करबो इंग्लिश बहुत इजी अछि केवल यूनिट 1 रे आगु को अछि हला पिक्चर अभी बाकी है तो ए सब जिंस त माने सब जिंस मैम इंपोर्टेंट अछि बट रेदर देन मैम सोशल वन साइंस मैम मैम जो क्वेश्चन टा कहले से क्वेश्चन टा पुणी थोड़ा टिके रिपीटेडली कहि परिबे ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଟା मैम କ୍ୱେଶ୍ଚନ सेटा ही ଅଛି क्वेश्चन ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ହାଉ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମର ବୁକ୍ ର ପଛଆଡେ ବି ଥିବ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଖିବ ଥିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା different states of India and but also ତମର people of different countries of the world এই ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି next ଆସିଲା English is a global language in the sense that it helps interlinking the relationships of people living in the different countries of the world सेम जिनिस टाइम एक्सप्लेन करी लिखिबो आ किछि एथरे जिनिस नै केवल गोटे ही पॉइंट जोटा कि फर्स्ट पॉइंट ता बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंट स्टेट सहित कम्युनिकेट करूची डिफरेंट कंट्री सहित कम्युनिकेट करिकी वर्ल्ड को पूरा क्लोज बनाउची आमे यूनिटी आउ ब्रदरहुड फ्रेंडशिप आनी पारुचे जो द्वारा कि तमरो बिजनेस भी आमे करि पारुचे पढि पारुचे जॉब करि पारुचे रहि पारुचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एटा मेन पॉइंट ताको तमे धीरे धीरे एक्सप्लेन करि लिखबो ओके तो सेटा असले तमरो इंटरलिंक बनाउची रिलेशनशिप बनाउची डिफरेंट कंट्री रो डिफरेंट पीपल मानको सहित
ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଇମ୍पोର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶ କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତମର ମାନେ କି ଯୋଉ सब पॉइंट्स रो ए नंबरटा देखो इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिंग्स द पीपल ऑफ द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर एंड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एमंग देम ऑब्वियसली हमको पूरा वर्ल्ड को क्लोजर बनाउची निहाती भाबरे पूरा हैला पूरा पाखକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତମ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଝିଅ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡିଶାର ଝିଅ ଠିକ ଅଛି ତମମାନେ କେତେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ଫଲୋ କରେନି ମାନେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ୟୁଜ କରେନି ଆଇଡି ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଜ ମ୍ୟାମ ଗୋଟେ କରେନି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଓଡିଶା ଝିଅ କୋରିଆ ବୋହୂ। ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଜଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି ଏଇନା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଫଲୋ କରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ ମିଳେ ଯଦି ଏମିତି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିବ ନା ତାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖି ପକାଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏମିତିକା ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି କେବେ କେମିତି ଟାଇମ ମିଳେ ଏ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା ନହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସମୟର ବହୁତ କମ ଅଭାବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବି ଇଏ ତ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତମର ପୁଅମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଝିଅମାନେ ଓଡିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଣା ପଡୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ନା ତାପରେ ଆସିଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଦ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ in the fields of science and technology is available only in English language ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବଳ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ବାଇଲିଙ୍ଗାଲ ତମର ଆସୁନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ କେବଳ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ଆସୁଛି ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଇଂଲିଶ ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ନାହିଁ। ବଢିଆ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ରାମାୟଣ ସରିଗଲା ରାମାୟଣର ସ୍ପେଲିଂ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଢଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ଆମର ତ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କି ଆଉ ସିଡିବି ଏଇ ତ ସବୁ ତମେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ବଟ୍ ପିଲା ତମେ ଇଂଲିଶ। ତମେ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପିଲା। ତମେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା। ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇଯିବ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ସରି ସରି। ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଫର୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ। ହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଥଡୋଲୋଜି ପଢଉଛି ତ ଟିକେ ତମେ ନିଜ ନିଜ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦବ କି ସାର୍ ମୋର ମେଥଡୋଲୋଜି କଣ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିବି ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ କଣ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବନି ତମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଦେଇକି ଓକେ ଆସିଛି ମୋର ମ୍ୟାମ୍। ବି ଥିଲା ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ଚଳିବ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ହଉ ତାପରେ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଥାର୍ଡ ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ଥାର୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ଇଂଲିଶ ଅଫର୍ସ ବେଟର ଅପରଚୁନିଟିଜ ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଅନୁସାରେ ତମର ମାନେ ଇଂଲିଶ ଅଫର କରୁଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଯଦି ତମେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଆସୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଏସର ନ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବାଲା ଜବ ସେଥିରେ ବି ତମକୁ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ପଡିବ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର କଥା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ପାଖ ଘରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ବିଶାଲ ମେଗାମେଟ୍ ସେମାନେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାମ। ବିଶଲ ମେଘ ନା ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ବି ଅଛି ଭଲ ଆଇଡିଆ ଟା କହିଲ ଭଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟା କହିଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ସେଇଠି ଚିଲଉଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ମୁଁ କିଣିବି କଣ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଡି ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାରା ଝିଅ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି ପୁଣି ଆଉ ମାଇକ୍ ଧରିକି କହୁଛି ପୁଣି ପାଣି ପିଉଛି ପୁଣି କହୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା କି ଇଂଲିଶ ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଇଠି ବି ହେଇଥିଲା ମଲରେ ବି ତମେ ଦେଖିନିଅ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ ରେ ବି ଦେଖିବ ସେଇଥିରେ ବି ଇଂଲିଶ ର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସିଯାଉଛି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ଯାଇକି ଯଦି ରହୁଛ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ଜବ କରୁଛ ବହୁତ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ଆସିଲା କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ କୋଉ ଆମେ ତଳ ଲେଭଲ ଜବ କରିଦଉଛୁ କି ଉପର ଲେଭଲ ଜବ କରୁଛେ ସେମିତି ନାହିଁ ସବୁ ଜବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଆଣୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ଖାଉଛେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ କଲେ ବି ତମକୁ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ
of computer and information technology. Okay, in ICT तमरा जानी चाहिए ना, अच्छी तमरा ICT जो फास्ट सेमिस्टर कथा कहूँ इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी Yes. Yes, ma'am. आज्ञा आज्ञा ଆଜ୍ଞା madam. ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତମର କୋଉଥିରେ ଇଂଲିଶ ରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଓକେ ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ହାଜ ଏ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଟା ଏନରିଚଡ ହବା ଇଟ ତାମାନେ କଣ ନଲେଜ କୁ ଏନରିଚ କରୁଛି ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି ତମେ इंग्लिश रे बहुत किसी तो जान पड़छ जेंति हम ओडिया रे सब ग्रामर जान पड़छ तमर अव्यय होगला समास होगला तमर कोन जटिल वाक्य यौगिक वाक्य सरल वाक्य तो सेमिति हम इंग्लिश रे जान पड़छ सिंपल कोन अछि रे सिंपल सेंटेंस जान छ नहीं सरल वाक्य तापरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक अछि ए सब जिंस तमे जान पड़छ नेक्स्ट आसला इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन एजुकेशन मन रखिता बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल आगरू से जिनसा एते यूज हो नथिला बट एबे ओडिया मीडियम रे भी इंग्लिश पढ़ा जाउची स्टार्टिंग रू ही ना तमे 4-5 क्लास पर इंग्लिश पढुछ नाही 1 क्लास में इंग्लिश पढुछ आउ इंग्लिश मीडियम रे ओडिया टा भी पढ़ा जाउची 1 क्लास नर्सरी प्री नर्सरी पढ़ा जाउनी किछटा जगह रे से 1 क्लास कथा कहली बुझि पारुछ कथाटा तो 1 क्लास रू एवरी लैंग्वेज पिला सिखिबो हिंदी भी सिखिबो ओडिया भी सिखिबो आ तमरो इंग्लिश भी सिखिबो मु ओडिसा र कथा कहली सेमिति महाराष्ट्र रे मो साना माउसी रुहंती मुंबई रे तो तांकर पुओ झियो माने सिखंती मराठी नहीं कौन थिला रे हां मराठी तो सेटा कथा कहूची मराठी आ गोटे आसला तमरो इंग्लिश आ गोटे हिंदी 1 क्लास रे तो सिमिलरली कहले तो अदर स्टेट से अलगा जा जा थिबो ओके देन आसला तो हाँ जेटा कहते कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स रे कॉलेज लेवल से हमें यूज करबा तो प्राइमरी रो ही हमें पढ़िबा मु ए टू जेड ताको कहिबे 8 क्लास ताको सिखेबी तो सेटा हबो कि नाही ना तो तुम्हें 1 क्लास में हमें ताको प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन तीनटा जाक तमे इंक्लूड करिनियो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री इज टोटली डिफरेंट एबे एटा देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट है ए पैराग्राफ टा तो इंग्लिश रो एबे कोन हिचे हम कंट्री रे टोटली डिफरेंट हो जाई केमिति एंड वेरी डिसमैट माने बहुत दयनीय अवस्था बहुत माने तलस्तर अवस्था हो जाई केमितिका ना इट इज नो लॉन्गर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इवन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन एबे सेटा हायर एजुकेशन रो भी आ रहू नाही हेई जाई छै एमितिका मु कहूची सिचुएशन कुछटा जगह रे केमितिका ना इट डज नॉट ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ फास्ट लैंग्वेज इन आवर करिकुलम ना इटा फास्ट लैंग्वेज नउची ना सेकेंड रे पिला पढुचंती ना बाय डिफॉल्ट पढुचंती माने से माने आज का डेट रे कहउचंती कि हमें इंग्लिश टोटली पढिबो नै हमर इंग्लिश दरकार ही नाही स्टेटमेंट रो हमें या बुझिले नेक्स्ट अछि मु सॉरी कहउची It is it is taught as a second language in certain states and third language in certain other states of the country, including Andhra Pradesh. So यार माने किछिटा जगह एमितिका अछि कि खाली मदर टंग रे पाठ पढ़ा जाउची किछिटा स्टेट कथा कहउची किछिटा प्रॉपर लोकेशन कथा कहउची एरिया कथा कहउची आउ किछिटा जगह जेंति गेला तमरो जो साउथ स्टेट कथा कहले आंध्र प्रदेश हे गेला तमिलनाडु हे गेला ए गुडा करे तमरो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाउची आफ्टर मदर टंग ओके आउ किछिटा जगह रे मदर टंग पर हिंदी आमे सिखुचे तापर थर्ड लैंग्वेज रे आमे सिखुचे कोन इंग्लिश आसीगला किंतु जदि यूनिवर्सली कहिबा बा सॉरी जदि इंडिया रे कथा कहिबा पूरा पूरी कंट्री रो कथा जदि इंक्लूड करबी ताहले हमें कोन कहूचे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ये सब न तमान सब एग्जाम देइचो कोथरे देइचो फास्ट होची कोन एफएलओ मने पडुची फास्ट लैंग्वेज ओडिया तापर असला कोन एसएलई सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश तापर कोन असला टीएलएस थर्ड लैंग्वेज संस्कृत थर्ड लैंग्वेज संस्कृत बा टीएलएच थिबो थर्ड लैंग्वेज हिंदी एबे बुझी पारला समझते तो एटा थिला ଆଜ୍ଞା नेक्स्ट आसला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कौन कौन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहिछि एम होछि आ ऑब्जेक्टिव दिटा जक अलग मु बोधे से दिन कहिथिली ना प्रीवियस क्लास रे सोशल साइंस पढ़ाला बेले एम होछि तमर कोन लॉन्ग टर्म गोल्स को एटा इंक्लूड करे एंड एम इज जनरल इन इट्स आउटलुक देन आसला ऑब्जेक्टिव कोन एटा पार्ट पार्ट करके दिन मैं पे प्रीवियस क्लास रे कहिथिली जोडा कि तमर इंग्लिश बुक ता 5टा यूनिट को नेकी तैयारी हेछि सेटा तमे सेमेस्टर जेतेबेले एग्जाम दबो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश गोटे दिन पेपर तमर थिबो दबो 5टा जक यूनिट रो आसीबा ना क्वेश्चन ता सेटा हो तमर एम ऑब्जेक्टिव कोन जदी खाली यूनिट 1 रहला कि खाली 2 3 रो आसीला ताले एटा हो ऑब्जेक्टिव एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कोन कोन द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्कूल
states are the four points कौन अछि L S R W law बोली हमें कहूचे shortly ताकू L S R W law listening speaking reading and writing कौन अछि listening speaking reading and writing L for listening S for speaking R for reading and W for writing तमे कहबो मैम एमते एफर्ट सपोर्ट करके लिखि देले हबो कि बिल्कुल हबन सीरियल ही लिखिबो L S R W फास्ट लिसनिंग ही आसीबो जेतेबेले पिला फास्ट लैंग्वेज टा सुनिबो तमे जेतेबेले निजे देखो ना छोट पिला माने जेतेबेले लैंग्वेज कहबा सिखुचंती तमे कोन ग्रामर वोकाबुलरी सब सिखि दोचंती लिखिबा जानुचंती नाही आगो से सुनुची लिसनिंग फास्ट सेकंड स्पीकिंग शुणिला पर एबे तमे मो कथा शुणुच तापरे जे किता फीडबैक दउछ ना कहूछ ना ठीक अछि तो बेटा हला कोन स्पीकिंग देन थर्ड असला कोन रीडिंग तापर तमे पढुछ कि मैम ए लाइन ता अपन छाड़ दिजंती ए लाइन तार मीनिंग हमें बुझी पारुनो हला कोन रीडिंग फोर्थ हला कोन राइटिंग लास्ट रे कि तमने लिखुछ ये सुनो तो गोटे चाइल्ड सब बेले फास्ट सुने तापर कि कथा कहबा सिखे माने बा ओराली कोहे देन जाय कि पढे तापर कि लिखे एटा होची परमानेंट लॉ तमे आकु चेंज करि परिबो नाही बा एपट सपोर्ट करि परिबो नाही कि गोटे भी डिलीट करि परिबो नाही इज दैट क्लियर एवरीवन यस Yes, मैम ma'am. Yes. Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. मते एमति लागु Yes, मु ma'am. ବେଦବ୍ୟାସ मते एमति लागुची मु गोटे जो माने मुनि ऋषि भले हम प्रवचन दउचा त माने मो वॉइस को पूरा पी जाउचा बस सुनि दउचा सब गिली पकोचा हां नहीं मते एभला फील होची माने ऑनलाइन क्लास ना देखि परने तम मन को कोन करिया तम माने म देखि परनो म तुम देखि परनो फिजिकली क्लास करि पारुने आउ हो ठीक अछि वीडियो चैट ऑन करिक नले क्लास करना दी ना ना सेटा पागल हो जिवे मनुष्य मो कंट्रोल करि परिबिने तो पिला को माने वीडियो ऑन कले किए कोठी कोन करतो कि पाठ पढथो नाही तो मुंड बिंधा हो जिवो देखि कि बा चिड्डा लागिवो सेतेन थाओ नाही माने चिड्डा लागिवो माने मु तम मन को फेस कथा नहीं कि कहूनी तम मन को एक्टिविटीज के कोन ये शांति सोई पाठ उठिकी पढुथो क्लास करूथिबे हां सेटा मु ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ कहली କାମ କରୁଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ ଠିକ ନାହିଁ। ତମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ମୁଁ ବି ଦେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲା ଟାଇମ ଭିଡିଓ ମୋର ଅନ୍ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଗି ବନଉଥିଲି ଧରା ପଡିଥିଲି ବହୁତ କ୍ଲାସ ମୋ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତ ମୁଁ ବି ତମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହରକତ କରିଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଚାଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ ଥିଲେ ଭୋକ ତ ଲାଗିବ ନା ଖାଇବାକୁ ତ ପଡିବ ଆଉ ମୁଁ ବିନା ଖାଇବାରେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବିନି ଆଗ ଖାଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କାମ କରିବି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆମର ଏତେ କ୍ଲାସ ବି ହଉନଥିଲା ଗୋଟେ ଦିଟା ହଉଥିଲା ତମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତମେ ତାର ବେନିଫିଟ ଉଠେଇବା କଥା ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ 100 ଟାଇମ୍ସ क्वेश्चन ପଚାରିବା କଥା ଯେତିକି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପୁରା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କୋରିକି ନେବି ମାନେ ଯାହା ବି ବେନିଫିଟ ଏମିତି ଜାଣିଛ ନା ତ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଆଜ୍ଞା। କଥା ହୁଁ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ हाँ फर्स्ट पॉइंट अच्छे कौन टू एनेबल स्टूडेंट लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड एंड अंडरस्टैंड इट आम स्टूडेंट को एमती एनेबल करबा एमती पाठ पढ़े मुझे पढ़देवी टू एनेबल पीपल्स लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्टेज किसी तो बुझा पड़ोनी तुमको स्पीड रे कहदेवी आ पूरा स्लो कहबी आउरी बोरिंग लगे तो गोटे प्रॉपर आमे कौन कहबा तरीका जोटा आमे कहूचे सिस्टम अच्छी ओके जेमती कि कौन टू एनेबल स्टूडेंट बा पीपल्स लिसन टू इंग्लिश एक नॉर्मल स्पीड एंड अंडरस्टैंड इट जब आम नॉर्मल स्पीड रे पढ़िबा ताले नियत भाବରେ से निजे बुझी पारिबो आउ से जतबेले पढुची तमे माने भी सुनी केना बुझी पारिबो ठीक अछि सेकंड आसला टू एनेबल स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड सुइटेड टू देयर स्टैंडर्ड तांको स्टैंडर्ड अनुसार मु तुमको सिंपल लैंग्वेज लिखिबी मु गोटे एमितिका फैमिलियर लैंग्वेज नथिबो जेमति कि देखो एंग्री नहीं देखो फनी गोटे वर्ड फनी ता होचे फैमिलियर हम जानिछ यू आर सो फनी आम एमती कहूचे बट यू आर सो हिलारियस এই ওয়ার্ডটা আমি কেতে থর ইউজ করছে বহুত কম ইউজ করছিবা বট দুইটা যাক মিনিং একা কি ফনি র যাহা হিলারিয়স भी से হুম তারপরে আসলে কোন এংগ্রি হয়ে গলা এংগ্রি র কোন হবো এংগ্রিটা হচ্ছে কোন ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড মানে ইজি ওয়ার্ড যদি সে জায়গায় মু কোন লিখিবি তার অল্টারনেটিভ কোন হই পারিবো ফ্यूरियस तो ये कौन हम बहुत ही हार्ड आसीगला ये वर्डटा तो फ्यूरियस वर्डटा बहुत ही हार्ड आसी तो से लगी एमितिका हेले कौन ना स्टूडेंट जतबेले सीरियली पढुथिबो ताकू जदी एते हार्ड वर्ड्स हमें देई देबा ताले से निहाती भाबरे तार स्पीड टा कमी जीवो बा से अटकी जीवो तो इजी सेंटेंस रे हमें ताको तो नुवा नुवा लैंग्वेज गोटे सिखुची तो मु इंग्लिश लैंग्वेज टा सिखिबी तो मु कोन लिखुची दिस इज एन एप्पल यस और नो
दैट इज ए बॉल एमती लिखुची मु फास्ट पढुचे मु स्टार्टिंग रे एमती सेंटेंस टा पढ देबी कि हबनी तो एटा होचे कथा देखिबो दिस इज एन एक्शन टा पढिया पई इजी हबो रेदर देन एरोप्लेन एमती देखछ ना स्पेलिंग गुडा एलिफेंट हो गला पाइनएप्पल हो गला तो एप्पल टा इजी हबो ना पाइनएप्पल इजी हबो पिला को पढिबा पई तो से अनुसार हमें स्लोली स्टार्ट करबा ताको बुझाइबा सिंपल एवरेज हार्डली जीवो तापर आसला टू एनेबल स्टूडेंट्स रीड एट नॉर्मल रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड जते बळे मु नॉर्मली स्पीड रे पढिबी तो फास्ट मु से जिंस टाइम कहउतली कि मु निजे अंडरस्टैंड करि परिबी आ मु तुमको सेटा बुझाई परिबी पर टू एनेबल स्टूडेंट यूज इंग्लिश एंड राइट ऑन टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट मु जते बळे इंग्लिश बुझीबा स्टार्ट करथिली पढिबा स्टार्ट करथिली मु ओडिया मीडियम रे पास आउट शिशु मंदिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ठीक अछि मु सेठू पास आउट तो तमे जानिथिबो से स्कूल रे केमितिका इंग्लिश रो थिला प्रायोरिटी जो माने पास आउट हेइथो त माने जानिथिबो मते कहया दरकार ମୁଁ नै ବି ସରସ୍ୱତୀରୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାମ୍। ओके बहुत बढ़िया कथा जा हो तो से जिनसे कहूँ तो माने रिलेट करि पारुथबो इंग्लिश रो केते थिला सेठी टेस्ट सेठी लागि तो मोर एमती इंग्लिश रो बहुत कमजोरी ही जाइथिला जते बेले प्लस 2 रे मारथिलि मु कोन हैला इंग्लिश गोटे जिंस मते आसीबोनी कोन पई काहे के आसीबोनी तो स्मार्टफोन नथिला लाइब्रेरी रो बही इशू करि करि के पढुथुलो स्मार्टफोन घरे थिला सेठू देखि देखि केतले पढुथुली पर्सनल नथिला पर्सनल मोर प्लस 3 परे मते मिलै छै फोन दैट बी सिचुएशन एमिति हैला बोली फाइनल ईयर रे मु किनली फाइनल ईयर रो 5th सेमेस्टर बळको दरकार पला निहाती ए कोविड टाइम ही हेतला तबळे तो सेथे लागि तो नहले तो मु किनि न थांती तो सेटा ही मु कथा कहूची कि माने सेति की यूज हेले ही जिंसटा आसे ता भीतर कष्ट करी के सब जिंस हम सिकिछु तो बहुत कष्ट रे माने इंग्लिश ता सिकिछि कि हिंदी हेगा हिंदी तो हिंदी एक्चुअली मैं 8 क्लास से पढिनी ऑनेस्टली बट हां मते पढी आसे लेखि आसे कहि भी आसे किंतु मु बेसी डीपली जानिनी जेमति कि इंग्लिश आ ओडिया रा कम पे 8 क्लास रो मोर हिंदी रा टच नाही हो तो एटा कथा मु कहउथिली कि इंग्लिश ता एंड हाँ कौन कही एठी ना यूज इंग्लिश एंड राइट ऑन टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट तो मु सेते बळे इंग्लिश ता सिखि परिबी जते बळे मु गोटे गोटे सेंटेंस को जदी ट्रांसलेट करिवि फास्ट कथा नहले निजर किछि गोटे एमती स्टोरी को मु लिखि देली ओडिया रे तापर ट्रांसलेट करिवि निजर जोडा इच्छा हो मते पढिया पई देखिबो बहुत जण को बुक्स पढिया पई इच्छा होनी किंतु से नोवेल टा पढिया पई मते इच्छा होतो सेई जिंस मु पढि के सिखिबि न्यूज़पेपर पढि के सिखिबि न्यूज़ सुनी कि ना सिखिबि कम्युनिकेट करी के सिखिबि भूल हो मु एमती इंग्लिश करला बहुत जण हसंती हला हम घरे बहुत जण हसंती हला मो भाई भौणी मान कथा को एल्डर्स ब्रदर सिस्टर बहुत जण हसंती मो भाई एक्चुअली रहउची ऑस्ट्रेलिया रे हला मो बडा पंको पो से सिडनी रे रहउची तार इंग्लिश केमती प्रॉम थिबा मु जो छाड़ माने बा तुच्छ मनित हला तो सेमती कहि कहि ता संगे सिखि से जिंस तो सेटा ही हला एबे भी 100% हुएनी ता भले तो मु कहि परिबिनी तो सेटा ही मु कहूची एमती जतरा हमें रेगुलरली यूज करिबा बा हमको जोटा इजी लागुची जो मेथड रे भी तमे शिक्षा को चाहूचो शिखिबाटा होचे प्रायोरिटी पॉइंट रो मीनिंग होचे सेया शिखिबाटा प्रायोरिटी तमे जेमिति भी एग्जांपल्स नियो जेमिति भी जा करछ कर तो एई भले कथा आज हम इति की पढिबा ओके